বলছে তোমার বাড়ি কেন? गुजरात হ্যাঁ मेरा नाम गुजरात गुजरात কি আমার ভাষা বুঝে? নরেন্দ্র মোদী বাড়ি দাঁড়ো नरेंद्र मोदी बाड़ी दारोनी हाँ मैं क्या बोलूं समझ में आ रहा है? मोदी मोदी राम लेके सच में हाँ अच्छा ठीक है तुम्हारे लोग माथी আমার ভালো লাগলা ভিডিও নরেন্দ্র মোদী মিলতে দিব নি ওইয়া তোমার নাম গাঁও দিলে নরেন্দ্র মোদির লোকে আমারে মিলাইবে নি হ্যাঁ আচ্ছা আমার মাটি কি বুঝে গিলা হ্যাঁ নরেন্দ্র মোদী মিলিয়ে দিব कौन सी बात আচ্ছা ঠিক আছে তোমার লোকে মিলিয়া আমার তো हिंदी में बोला हिंदी তোমার লোকে মিলিয়ে আমার ভালো লাগছে এরকম কইনা বেটি ঠিক আছে নি নরেন্দ্র মোদী মিলিয়ে তো কোন দিন हिंदी में बोला আচ্ছা কোন দিন মিলিয়ে দিবে নরেন্দ্র মোদির লোকে मोदी मोदी बोल दे हिंदी में बोला मोदी আমি হিন্দি বুঝি না আমরা তো বেরাবো গা मराठी মারাঠি ঠুটি আয়ু না আমার मैं उनका हिंदी में आती है बोलने আমি টোটালি হিন্দি বুঝি না नो हिंदी তুই ইংলিশ মারতে পারো নি नो नो আমি কিন্তু ইংলিশ মারতাম পারি नहीं नो বহুত দিনে পাইছি কিন্তু আমার তো ইংলিশ যায় না তাই চাই লোক ইংলিশে মাতিব लोग हैं? तुम्हारे घर चलो আমার যাবে বাকি যে নাই পান খাইছি নাইলি দুই করে মারতে মারতে আমার বাসা গিয়ে লোক ছাড়লা বনে समझ में आया पान मैं खाना बोल खा रहा ले हूँ पान खा लिया वरना हमारा लैंग्वेज आप लोगों को पूरा सिखा देता अबे अकेले पान खा लो हमारा कौम लोग ना ये बोल दे हाँ। अभी पान डाल दिया है पान नहीं डाले ना फिर मेरी बातें तुम्हारे से डाल अच्छा अच्छा ठीक है ওটা को हमारा बुक्का नहीं ওটা को बुक्का बुक्का नहीं नहीं बंगाली लोगों को समझ में आता है नहीं आता खासा मोरी तो लगान जेन काट दी माती तुझे